Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. As we know that we have already discussed 25 points and accounting terminologies, so today we are going to start from point number 26, that is outstanding expenses or accrued expenses. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? अच्छा, इट मीन्स दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट एक्चुअली पेड. इससे मुराद वो तमाम अखराजात है जो इनकर तो हुए हो लेकिन हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो है 20,000 रुपीज़ का जो है स्टेशनरी परचेज़ किया है और इसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है. ठीक है. तो स्टेशनरी क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है. ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट है. तो उसका पेमेंट हम करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है. तो उस स्टेशनरी एक्सपेंस को हम कौन सी एक्सपेंसेस कहेंगे? इसको हम आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंसेस कहेंगे. ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 27 क्या है? पॉइंट नंबर 27 है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस या पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? इससे मुराद वो एक्सपेंसेस है जो हमने एडवांस में अदा किए हो. ठीक है, इससे मुराद वो एक्सपेंसेस है जो हमने एडवांस में अदा किए हो लेकिन अभी तक इनकर नहीं हुए हो. ठीक है, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं या एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या है? Those expenses which are paid in advance before they have occurred. वो तमाम अखराजात जो हमने एडवांस में अदा किए हो. ठीक है, और जो अभी तक आकर नहीं हुए हो. ठीक है, तो उसको हम कौन से एक्सपेंसेस कहते हैं? उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. और इन प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिर मेंशन करते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 28, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या रिसीवेबल इनकम. तो एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या रिसीवेबल इनकम से क्या मुराद है? दिस मीन्स दोज इनकम्स विच हैव बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. इससे मुराद वो तमाम आमदन है, वो तमाम इनकम है जो हमने अर्न तो किया है लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है. ठीक है, तो इसको हम एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या रिसीवेबल इनकम कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ इंस्टॉलेशन की है एक फर्म के लिए. ठीक है, और उस इंस्टॉलेशन की सर्विसेज की पेमेंट हमने अभी तक रिसीव नहीं किए है उस फर्म से. ठीक है, तो ये हमारा कौन सी इनकम है? ये हमारा रिसीवेबल इनकम है या एक्रूड इनकम है या आउटस्टैंडिंग इनकम है? ये हम जो है रिसीव करेंगे उस फर्म से. ठीक है, एट फ्यूचर डेट पे. तो इसको हम एक्रूड इनकम या रिसीवेबल इनकम कहते हैं. ठीक है. तो इट वाज पॉइंट नंबर 28. पॉइंट नंबर 29 जो है वो है एसेट्स. अब एसेट्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? एसेट्स को हम उर्दू में असासाजात कहते हैं. ठीक है. एसेट्स की डिफिनीशन क्या है? ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स possessed by a firm and which have the following 3 features are called assets. एसेट्स से मुराद जो है वो तमाम वैल्यूएबल कीमती चीज़ें जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के पास हो और वो ये 3 खुसूसियात रखते हो. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसेट्स कहते हैं. ठीक है. नंबर फर्स्ट, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स. इसका क्या होगा? द लीगल टाइटल ऑफ ऑनरशिप. इसका लीगल टाइटल ऑफ ऑनरशिप जो है वो किसके नाम पे होगा? वो इदारे के नाम पे होगा. राइट टू यूज़, और इसके इस्तेमाल करने का हक जो है वो किसको होगा? इदारे को होगा. राइट टू सेल या डिस्पोज ऑफ, और इसका सेल करने का हक जो है किसको होगा? इदारे को होगा. ठीक है.
تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹس. ٹھیک ہے. دا ایگزامپل آف ایسٹس آر، اور ایگزامپل جو ہے ایسٹس کے اساسیات کے کون سے ہیں وہ یہ ہے: کیش، بلڈنگ، فرنیچر، فکسچر، مشینری، پلانٹ، اکاؤنٹس ریسیویبل، نوٹ ریسیویبل، inventories and investment. So these are the example of assets. ٹھیک ہے. assets کو ہم پھر مزید جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو 4 گروپس. ٹھیک ہے. 4 گروپوں میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر فرسٹ گروپ جو ہے 29A، کرنٹ ایسٹس. اب کرنٹ ایسٹ سے کیا مراد ہے؟ کرنٹ ایسٹ سے مراد یہ ہے which are either cash or easily convertible into cash. کرنٹ ایسٹ سے مراد یا تو وہ کیش ہوگا اور یا وہ ایزیلی کنورٹیبل ہوگا انٹو کیش کو. ٹھیک ہے. In fact they are acquired or created with a view to convert or sell them for cash. اور حقیقت میں یہ ہم ایکوائر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، یا اس کو ہم کریٹ کرتے ہیں اس نظر سے کہ اس کو ہم یا تو کنورٹ کریں گے یا جو ہے ہم اس کو سیل کریں گے کیش کے لیے. ٹھیک ہے. دا ایگزامپل آف سچ ایسٹس آر کیش، بینک، اکاؤنٹس ریسیویبل، نوٹس ریسیویبل اینڈ اسٹاک. کرنٹ ایسٹس میں کون سے ایسٹس آتے ہیں؟ اس میں کیش آتا ہے، بینک آتا ہے، اکاؤنٹس ریسیویبل آتا ہے، نوٹس ریسیویبل آتا ہے اینڈ اسٹاک آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب کرنٹ ایسٹس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کرنٹ ایسٹس جو ہے ود ان 1 ایئر جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ یوٹیلائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر بی جو ہے وہ کیا ہے 29 میں؟ وہ ہے نن کرنٹ ایسٹس. نن کرنٹ ایسٹس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ These are the investments in other firms which are acquired with a view to earn incomes. اس سے مراد وہ سرمایہ ہوتا ہے جو ہم ادر فرمز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرمز میں جو ہے ہم یہ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کس پرپس کے لیے؟ ود اے ویو ٹو ارن انکم. اس پرپس کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے انکم ارن کریں. ٹھیک ہے. سچ ایز انویسٹمنٹس ان بینکس. ٹھیک ہے. اس میں کیا آتے ہیں نن کرنٹ ایسٹس میں؟ اس میں انویسٹمنٹ ان بینکس، جو انویسٹمنٹ سرمایہ کاری ہم بینکس میں کرتے ہیں یہ اس میں آتا ہے، نن کرنٹ ایسٹ میں آتا ہے. شیئر آف ادر کمپنیز، ادر کمپنیز کے جو ہے شیئرز ہم پرچیز کرتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ سیکورٹیز، اور اس میں جو گورنمنٹ سیکورٹیز ہم پرچیز کرتے ہیں اس میں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ سیکورٹیز، شیئر آف ادر کمپنیز اینڈ انویسٹمنٹ ان بینکس، دیز آر دا ایگزامپل آف نن کرنٹ ایسٹس. ٹھیک ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 29 میں سی کیا ہے؟ فکسڈ اور پلانٹ ایسٹس. فکسڈ یا پلانٹ ایسٹ سے کیا مراد ہے؟ دیز ایسٹس آر ایکوائرڈ ٹو ریٹین اینڈ یوز ان بزنس آپریشن. ان ایسٹس سے مراد وہ ایسٹس ہے جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ٹو ریٹین دا بزنس، کہ بزنس کو ہم برقرار رکھیں، اور یوز ان اے بزنس آپریشن، یا جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں بزنس آپریشن میں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل لینڈ ہو گیا، ہم آرگنائزیشن کے لیے، کمپنی کے لیے لینڈ پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بلڈنگ ہو گیا، ہم بلڈنگ جو ہے کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں، تو یہ بھی بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ یوٹیلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلانٹ اینڈ مشینری، ہمارا پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بزنس میں تو فرنیچر اینڈ فکسچر ہو گئے. ٹھیک ہے. فرنیچر ہم استعمال کرتے ہیں، فکسچر جو ہے آرگنائزیشن میں ہم استعمال کرتے ہیں. موٹر ویکلس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ موٹر ویکلس، فرنیچر اینڈ فکسچر، پلانٹ اینڈ مشینری، لینڈ اینڈ بلڈنگ، دیز آر دا ایگزامپلس آف فکس ایسٹس. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے 1 ایئر سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فکس ایسٹ سے مراد وہ ایسٹس ہے. ٹھیک ہے، جو ایک سال سے زیادہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بزنس آپریشنز میں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ڈی جو ہے 29 پوائنٹ میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹینجیبل ایسٹس. ٹھیک ہے. اب انٹینجیبل ایسٹس سے کیا مراد ہے؟ دیز ایسٹس which cannot be seen or touched. ٹھیک ہے. those assets which cannot be seen or touched، وہ ایسٹس
جو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم انٹینجیبل ایسٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریلیمنری ایکسپینسز یہ ابتدائی کے جو اخراجات ہوتے ہیں کمپنی کے فارمیشن کے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہم پریلیمنری ایکسپینسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انٹینجیبل ایسٹس ہے۔ ٹریڈ مارک، ٹھیک ہے، ہماری کمپنی کے جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے، جو لوگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی انٹینجیبل ایسٹس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ گڈ ول، آرگنائزیشن کا جو ساکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی انٹینجیبل ایسٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیز ور 4 ٹائپس آف ایسٹس: کرنٹ ایسٹس، نان کرنٹ ایسٹس، فکسڈ اور پلانٹ ایسٹس، اور نمبر D29 میں انٹینجیبل ایسٹس، ٹھیک ہے۔